اس وقت میں موجود ہوں فرقان شہید اسکول شیخوپورہ کے بالکل سامنے۔ سرکاری اسکول جو ہیں یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے پاکستان کا، اس کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ نہیں، پرائیویٹ اسکولز میں لائبریری میں 20 روپیز میں زیادہ پیسے نہیں لیتے، صرف وہ 20 روپیز کے اندر یہ سب چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ میں 20 روپے میں جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح بکس کی جو لسٹ لینا چاہے اس کو لسٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے تاکہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں نرالہ پاکستان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نرالہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کچھ دن پہلے جو ہے جو سرکاری اسکول ہیں پورے پنجاب میں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، اور جس کی بنا پر جو ہے وہ بہت سے جو اساتذہ ہیں انہوں نے جو ہے ہڑتالیں بھی کی، اسٹرائکس کی، بچوں نے جو ہے وہ ہڑتالیں کی، اور بہت سے اساتذہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اساتذہ پہ لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس جو ہے وہ پھینکی گئی۔ اس وقت میں موجود ہوں فرقان شہید اسکول شیخوپورہ کے بالکل سامنے۔ آج اس پروگرام کو کرنے کا جو ہمارا بیسیکلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ان کے والدین شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی ریڑھی والا ہو، کوئی فیکٹری میں ورکر ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس اہلکار ہے، کوئی کسی بھی محکمے سے ریلیٹڈ ہے، ان تمام کے جو بچے ہیں وہ اس سرکاری اسکول کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ اسکولز ہیں جہاں پر 20 روپے فیس کے اندر ہائی فائی کوالیفائڈ سٹاف جو ہے وہ یہاں پر بچوں کو بہترین تعلیم جو ہے وہ یہاں پر دے رہے ہیں۔ بچوں کو یہاں پر کیا کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں، کون کون سے ٹیچر جو ہیں کس لیول کے جو ہے یہاں پر ہائی فائی کوالیفائڈ سٹاف میں جو ہے یہاں پر شامل ہیں، اندر چلتے ہیں، ان بچوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ 20 روپے کی فیس پر ان کو کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، اور ان ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر جو ہیں کس طریقے سے بچوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ سرکاری اسکول ان بچوں کے لیے کتنا بڑا جسے کہتے ہیں ایک تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو جسٹ 20 روپے میں جو ہے تعلیم جو ہے وہ یہاں سے لے رہے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں ان بچوں سے جو کہ اس وقت سرکاری تعلیم جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ مجھے بتائیں، آپ گورنمنٹ فرقان شہید اسکول میں جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک سرکاری اسکول ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے بریف کریں۔ جی بالکل، گورنمنٹ فرقان شہید ہائی اسکول کی طرح جتنے بھی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، ان سب کے جو اندر ٹیچرز ہیں وہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ہائیلی ٹرینڈ ہیں۔ ان کی ہر ایک سال بعد کوئی ٹریننگز ہوتی ہیں اور ٹیچرز ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، جس کے بعد وہ بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں اور بچوں کی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسکول بزنس پروجیکٹس نہیں ہے، اسکول میں صرف 20 روپیز فیس کے ساتھ اتنا اچھا ٹیچر آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ کو اکیڈمیز اور دوسرے نجی اداروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل، 20 روپے میں جو ہے ہائی فائی کوالیفائڈ ٹیچر جو ہیں یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے وہ سرکاری اسکولز کی طرف جو ہے وہ ان کا جو ہے ذہن ہے وہ آ رہے ہیں، اور والدین بھی جو ہے اس میں جو ان کی فیس ہے وہ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ اور میرے ساتھ ہے۔ بیٹا آپ کھڑے ہو، آپ مجھے بتائیں آپ سرکاری اسکول میں تعلیم سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، میں پہلے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا رہا ہوں، وہاں پہ بہت سارے لیبس تھے، کمپیوٹر لیبس بھی تھے، لیکن جتنے بھی لیبس تھے وہاں پہ ان پہ کوئی یوز نہیں تھا کرواتے۔ ہمیں جو اسٹڈی کروائی جاتی تھی وہ بکس پہ سارا بتا دیتے تھے، لیکن وہ بھی جو ٹیچرس سمجھاتے تھے وہ بھی انڈر اسٹڈی خود ہوتے تھے، انہوں نے پورا ٹائم پراپر ٹائم نہیں دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو، جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر چیز کو سمجھ نہیں تھے پاتے، یعنی کہ ایک انہوں نے رٹا سسٹم ہی سارا تھا۔ لیکن یہاں پہ گورنمنٹ اسکولس میں آگے پتہ بھی چلتا ہے کہ ہر ایک چیز کو تھیوری کو پریکٹیکلی پروف کروایا جاتا ہے، اور ٹیچرس ہمیں ایک ایک چیز پہ خوب توجہ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پہ اخلاقیات پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ صرف بچے تعلیمی لحاظ سے نہ بہتر ہوں، ان میں علم اور تعلیم کے ساتھ اخلاقیات کا بھی ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اخلاقیات کا احساس بھی ہونا ضروری ہے۔ یہاں صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاقیات کو بھی جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کتنی فیس دے رہے ہیں آپ سرکاری اسکول میں؟ جی میں گورنمنٹ فرقان شہید ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں اور میں یہاں پہ 20 روپے فیس ادا کرتا ہوں۔ 20 روپے فیس دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 20 روپے کے اندر جو ہے جو آپ کو یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، جو ہائی فائی کوالیفائڈ ٹیچر یہاں پر موجود ہیں، تو آپ مطمئن ہیں؟
جی میں بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں پہ تقریباً زیادہ سے زیادہ تو بھی 2,000 یا 3,000 روپے فیس لیتے ہیں، تو وہ صرف کتابیں جیسا کہ بایو، فزکس، کیمسٹری اور یہ والی چیزیں پڑھاتے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ اسکول میں ایسے ٹیچر ملتے ہیں جو ہماری اخلاقیات، جو ہم اسلامی اقدار جیسا کہ مساوات، انصاف، رواداری کے قائد بھی سکھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں پہ لائبریریز بھی ہیں، آپ کے یہاں پہ گراؤنڈز بھی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یا یہ فیسلٹیز جو ہے آپ کو وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی مل سکتی؟ جی نہیں، پرائیویٹ سیکٹرز میں یہ چیزیں تو نہیں مل سکتی، کیونکہ گورنمنٹ بچوں کا سوچتی ہے، وہ ہمیشہ یہ بیان کرتی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ضروری ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے نا جو اسکول کا ایریا اس کے ساتھ ساتھ اس میں گراؤنڈ بھی بنایا تاکہ بچے اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی امپروو کر سکیں، اور لائبریریز میں اس میں بچے جو ہے نا اپنے جو مائنڈ ہے اس کو فریش کر سکیں، یعنی کہ کوئی مورل سٹوریز پڑھ لیں وہاں پہ جا کر، اور یہاں پہ ساتھ ساتھ کوئی دوسری اخلاقی کتابیں پڑھ سکیں۔ جی بالکل، یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جو اسٹوڈنٹس سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہاں پر جو ہے اعلیٰ جسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ جو ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں، وہ صرف تعلیم پہ ہی توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کو فزیکلی طور پہ بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ یہاں نشو و نما کی جاتی ہے۔ لائبریری کا یہاں پر جو ہے یہاں موجود ہے، لائبریرین یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ گراؤنڈز یہاں پر موجود ہے جہاں پر ان کو فزیکلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز اور یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اگر میرے کیمرے مین میرے ساتھ آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے بیسٹ پرفارمنس آف 10th کا جو ہے اقبال کا جو ہے 2023 کا رزلٹ لگا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پر ان لوگوں کی جو ہے تصویر وہ لگائی گئی ہے۔ اچھا، یہ فلیکس لگانے کے جو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کی جو ہے نا مزید حوصلہ افزائی کیجیے کہ یہ بچے 24 یعنی کہ 2024 میں جو یہاں پہ جو بہتر گریڈ لینے والے لوگ ہوں گے، انہی اسٹوڈنٹس میں سے وہ یہاں پر موجود ہوں گے ان کی جگہ 2023 میں جو ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نعیم صاحب ہیں، محمد نعیم صاحب جو انچارج ہیں آف 10th کلاس کے۔ یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے کہ ایک استاد کے لیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گریڈ لے رہے ہیں، اور گریڈ لینے کے بعد ان کی تصویریں ان اسٹوڈنٹس کی جو ہیں ان ٹیچرز کے ساتھ ہوں۔ بلال احمد خان صاحب جو پرنسپل ہیں فرقان شیخ اسکول کے، ان کی بھی فلیکس کے اوپر تصویریں جو اویز ہیں۔ یہ جسٹ ایک حوصلہ افزائی ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور یہ ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کو مزید جو ہے وہ حوصلہ ملے۔ اس میں اگر میں آپ سے بات کروں جو یہاں پر رول نمبر لکھے ہوئے ہیں اور جو رول نمبر کے ساتھ جو ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ گریڈ بہت بہتر گریڈ ہے ایز کمپیئر ٹو جو میں نے ابھی تک جو تعلیم کا معیار دیکھا ہے سرکاری اسکولوں میں، اس میں کیونکہ 1008 سبحان رضا ہیں انہوں نے نمبر لیے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ شہرام 1012 نمبر بہترین نمبروں میں جناب یہ نمبر شمار ہوتے ہیں، 1013 نمبر، 1018، 1019۔ اچھا، یہ 1039 نمبر ہیں، اور اس میں ساتھ رول نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فیک رزلٹ نہیں ہے، یہ فیک رول نمبر نہیں ہے، یہ اوریجنل رزلٹ ہے جناب۔ اور یہ رزلٹ تب ہی مل سکتا ہے کہ جب آپ مزید جو ہے بچوں کو پہ جو ہے اپنی توجہ دیتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں۔ اس میں بہترین جو اس وقت نمبر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، محمد احمد ہیں 1063 نمبر لیے ہوئے ہیں، اس میں فیضان آصف ہے 1083 نمبر لیے ہوئے ہیں، اس میں شہباز بیگ ہے 1076 نمبر ہیں، محمد اویس ہیں اس میں 1068 نمبر ہیں، اور بہترین نمبر یہ میٹرک کا رزلٹ ہے یہ، اور بہترین تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پر۔ صرف تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مزید ہم یہاں کے ہائی فائی کوالیفائڈ جو سٹاف ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ آیا پرائیویٹ سکولز کی نسبت سرکاری سکولوں کے اندر جو آپ اتنی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، اور جسٹ 20 روپیز میں جو بچوں کو جو ہے اتنی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے، جس سے بچے اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں، تو ان کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ وہ یہاں پہ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، ان کو ٹیچ کرتے ہیں، تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ لائبریرین ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، یہاں کی لائبریری بھی وزٹ کروائیں گے۔ تو چلتے ہیں ٹیچرز کی طرف۔ جی بالکل، محمد نعیم صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو کہ 10th اقبال کے جو ہیں انچارج ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے انہی کی کلاس کے بچوں کے حوالے سے جنہوں نے بہترین جو ہے یہاں پر گریڈ لیے ہیں۔ ہائی فائی کوالیفائڈ سٹاف یہاں پر موجود ہے، ٹیچرز ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک تو آپ کو مبارک ہو، ہم دیکھ رہے تھے
का रिज़ल्ट यहाँ पे और इतना बेहतरीन, और आपने जिस तरीके से बच्चों की तस्वीरें लगाई हैं यहाँ पर फ्लैक्स के ऊपर और प्रिंसिपल साहब की हैं, ज़ाहिर है ऑनर है उन बच्चों के लिए भी। तो क्या समझते हैं सर, इतना हाई फाई बच्चों ने बताया कि यहाँ पे स्टाफ है, प्राइवेट स्कूल्स हैं और इतना ज़्यादा जो है आप लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाता है अपर लेवल पे भी, डेली बेसिस के ऊपर हाज़िरियाँ भी, तो आप क्या समझते हैं कि मेंटली और फिज़िकली तौर पे भी ट्रेन कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपका ज़मीर मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा टीचर जो मेरे स्कूल का टीचर है, यानी गवर्नमेंट स्कूलों के तमाम टीचर के बारे में मैं कहूँगा, वो इसे प्रोफेशन के तौर पर नहीं लेते, बल्कि वो इसे इनाम के तौर पर लेते हैं। वो इस दयानतदारी के साथ अपने प्रोफेशन को करते हैं कि उनको ये लगता है कि वो इधर से सुरखरू हो गए तो इंशाल्लाह उखरवी ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे, क्योंकि वो नेकी की खातिर ये काम करते हैं। और दूसरी ये बात है कि हमारे टीचर्स में डिफरेंस क्या है कि हमारे टीचर्स क्वालिफाइड होने के साथ साथ, जैसे बच्चों ने बताया, वो ट्रेंड भी हैं, और साथ साथ वो टीचर जो हैं बच्चों को करैक्टर्स और किरदार की साजी की एक 0 पीरियड में क्लास लेते हैं, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को इस्लामी तालीमात और मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब जो है वो वाज़े करते हैं। इसके अलावा हमारे टीचर्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बच्चों को देखते हैं कि उनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ये स्कूल के जो मैनेजमेंट्स हैं उनको मुकम्मल नहीं कर सकते, वो उनकी मदद भी करते हैं अपनी ज़ाती जेब से। और यहाँ मैं वाज़े तो नहीं करना चाहता, ये बच्चे बता सकते हैं कि हमारी क्लास में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके शूज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किए गए हैं, और ये लोग भी समझते हैं कि ये 20 रुपये फ़ीस नहीं है, ये FTF है। मैं ज़रा वाज़े करना चाहूँगा, ये फ़ंड होता है जो किसी भी स्कूल को दरकार होता है, लेकिन वो इतना थोड़ा फ़ंड है कि मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हमारे प्रिंसिपल साहब अपनी ज़ाती जेब से अपनी पूरी की पूरी कमाई, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अगर कहूँ तो वो इसे नेकी के तौर पर बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। वो ये नेकी के तौर पर ये सारा काम कर रहे हैं। हम प्रोफेशनली तौर पर इसको एक नेकी और सवाब का काम समझते हैं। आपका मतलब है कि आप इसको देखें, जॉब आपकी है, लेकिन आप इसको एक इबादत का जो है आपने ज़रिया वो समझ रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन कोई 20-25 ईयर्स तो लग जाते हैं एक टीचर को जो है वो पढ़ाते हुए यहाँ पर स्कूल्स के अंदर, उसकी जो ड्यूटी होती है, या 30 साल लग जाते हैं। तो कैसा महसूस करते हैं कि जब कोई आपका स्टूडेंट जो है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर बड़े बड़े अदारों के अंदर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अदारों में जो आला अफसरान हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए ही नज़र आते हैं यहाँ पर। तो कैसा फ़ख्र महसूस होता है जब आप किसी अदारे में जाएँ और आपका ही कोई शागिर्द जो है वो आगे से निकल आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इसी स्कूल में 2-3 तलबा जो हैं वो टीच कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत फ़ख्र की बात होती है कि बैठा हुआ वो डॉक्टर जब अपनी सीट पे कहता है सर नहीं आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, और जज खड़ा होकर कहता है कि सर आपकी मौजूदगी में मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, तो इंतहाई फ़ख्र की बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब मेहनत ही की वजह से होता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की जो मेहनत है वो बच्चों में मोहब्बत और इतनी उल्फत पैदा कर जाती है कि वो अपने टीचर को ढूंढते फिरते हैं। यकीन मानिए कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो जौक दर जौक आके बताते हैं कि सर मेरा एडमिशन हो गया, और हमें अपनी औलाद की तरह खुशी होती है कि ये कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी औलाद की तरह जो है वो टीच किया जाता है। यहाँ पर उनको जो ट्रेन किया जाता है बिल्कुल इस तरह किया जाता है किस तरह अपनी औलाद को किया जा रहा है। और तमाम तर जो सिर्फ एक तनख्वाह ही नहीं, लेकिन जब वही स्टूडेंट्स जो हैं एक आला अफसर बन के और इनके सामने आते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, तो वो तमाम तर जो इनकी मेहनत है, वो ज़िंदगी का तमाम तर जो असासा जो इन्होंने अपने वक्त की सूरत में जो है वो सर्व किया हुआ होता है, उसका वो कहते हैं पंजाबी में मोल जो है वो पड़ जाता है। लाइब्रेरी में मौजूद हूँ और ये सरकारी लाइब्रेरी है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो 20 रुपये
जो है वो फ़ीस अदा कर रहे हैं। और वहाँ पर सरकारी स्कूल फुरकान शाही स्कूल में इतनी बेहतरीन जो है यहाँ पर लाइब्रेरी जो है इनको प्रोवाइड की गई है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लाइब्रेरी में आते हैं और डिफरेंट जो है वो बुक्स पढ़ते हैं जो कि उनकी क्लासेस से रिलेटेड होती हैं, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ से आप बहुत सा नॉलेज जो है उससे जो है इस्तेफादा जो है वो हासिल करते हैं। मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, अब मेरी बैक साइड पे बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब सरकारी लाइब्रेरी में 20 रुपए की फ़ीस में आपको जो है इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनका क्या कहना है। बेटा आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद शाजिम है। अच्छा मोहम्मद शाजिम, आप मुझे ये बताएं कि आप एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर 20 रुपए फ़ीस है और 20 रुपए फ़ीस में आपको इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है जहाँ पुरसकून माहौल है, आप यहाँ बड़े अच्छे अंदाज में बैठ के तो स्टडी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकारी स्कूलों में जो ये फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं उसके हवाले से? जी, हमें यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हम किताबें घर भी लेके जा सकते हैं और फिर हम वापस लाके इसको जमा भी करवा लेते हैं। हमें इंग्लिश की किताबें मिल जाती हैं, साइंस की, जो हमारी पढ़ाई के अलावा होती हैं वो सब किताबें हम यहाँ पे आके पढ़ लेते हैं अपने फारिग वक्त में। तो हमारे स्कूल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत का कि हम ये किताबें पढ़ लेते हैं। आप समझते हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर होते तो आपको 20 रुपए में जो है ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती? नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में लाइब्रेरी में थी। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं आपको देने पड़ते? यहाँ पर कोई तीसरा लाइब्रेरियन कह दें कि हमें किताबें चाहिए कि आप पैसे दें, या वो ही 20 रुपीज़ में ही आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है? यस, 20 रुपीज़ में, ज़्यादा पैसे नहीं लेते, सिर्फ वो 20 रुपीज़ के अंदर ये सब चीज़ें हमें मैसर आती हैं। जी बिल्कुल, 20 रुपए में जो है इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी के अंदर जो है वो बुक्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चे जो है बाज़ औक़ात जो बुक्स हैं वो लेकर जो है वो घर भी चले जाते हैं और उनको वहाँ पर स्टडी करते हैं और बाद में ला के नेक्स्ट डे जो है वो वापस भी कर दी जाती है। जबकि यही जो किताबें हैं अगर प्राइवेट लाइब्रेरी से ली जाएँ तो उनकी अच्छी खासी जो वहाँ पर रकम जो है फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है, किताबों की सिक्योरिटी वहाँ पर पेड करनी पड़ती है। जबकि प्राइवेट स्कूल की निस्बत सरकारी स्कूल में 20 रुपए में जो उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं अब वो आपके सामने है, जिस तरह जो है स्टूडेंट जो हैं वो आपको बता रहे थे। मज़ीद लाइब्रेरियन जो है यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि सरकारी स्कूल में 20 रुपए में इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी है और स्टूडेंट्स जो है पुरसकून माहौल में बैठे हुए हैं और उनको आप इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि मेरे ख्याल में तो ये बड़ा बेहतरीन इक़दाम है गवर्नमेंट का, हुकूमत का। आप बहुत देर से यहाँ पे सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने हर स्कूल में लाइब्रेरियों का इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ पे जब इस स्कूल की बात करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे कुतुब मौजूद हैं, हर कैटेगरी की मौजूद हैं, जिसमें तारीख़, मज़हब, साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह सब की किताबें मौजूद हैं। ठीक है, अदब के जो अदब की कैटेगरी है इसमें बहुत सारी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ये अवेलेबल हैं और टीचर भी ले जाते हैं, इशू करते हैं। यहाँ पे एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है, बच्चे भी घर किताबें ले जाते हैं, टीचर भी ले जाते हैं और फिर उसका एक पीरियड रखा होता है कि 10 दिन या 15 दिन के अंदर उन्होंने ये वापस करना होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मैंने सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया हुआ है और जिस टीचर्स को चाहिए या जिस बच्चे को चाहिए कि वो बुक्स की जो लिस्ट लेना चाहे उसको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि उसको घर बैठकर अगर कोई किताब पसंद आती है तो अगले दिन वो किताब का आके नंबर बता देता है। जब वो नंबर बताता है तो हमें ढूंढने में आसानी रहती है और वो बुक जो है वो विद इन मिनट्स उसको बुक फराहम कर दी जाती है। तो सर ये कि तमाम तर जो बुक्स हैं वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ज़ाहिर है आपने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। क्या ये जो बच्चे यहाँ पर जो है कोई मखसूस बच्चे हैं जिनके कोई कार्ड्स बने हुए हैं या कोई भी स्टूडेंट जो है वो आके तो यहाँ स्टडी कर सकते हैं? नहीं जी, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इजाज़त है। क्लासेस बारी बारी आती हैं, मुख्तलिफ क्लासेस की बारी होती है और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा बुक्स लेना चाहे तो वो यहाँ पे आके हमें नंबर दे देता है बुक का, या किताब का नाम देता है या आथर का नाम दे देता है। हमारे यहाँ कैटलॉग भी मौजूद है, यहाँ से देख कि वो आथर का नंबर, आथर का नेम और या किताब का नंबर वो ढूंढ लेता है और हमें बता देता है, तो हम उसको विद इन मिनट्स, मैंने ये रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन किया हुआ कि विद इन मिनट मैं बुक्स फ्राहम कर सकता हूँ। सर 30,000-3200 या 3500 के करीब स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। क्लासेस के जो है सेक्शन वो बहुत ज़्यादा है, 6-7 सेक्शन एक क्लास के हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं? कोई डेज़ मुकर्रर हैं?
क्या किस तरीके से आप मैनेज करते हैं इसको? इसमें ये होता है कि सभी स्टूडेंट तो बुक्स लेने नहीं आते। ठीक है। जिन बच्चों को शौक होता है, कुछ अदबी शौक रखते हैं, कुछ कंप्यूटर का शौक रखते हैं, कुछ हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नावल पढ़ना पसंद करते हैं, तो पीरियड से जो बच्चे इजाज़त लेके यहाँ पे अपने टीचर से लिखवा के ले आते हैं कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, और वो आके यहाँ पे मेरे से बात करते हैं, मुझे ये बुक चाहिए तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये ऑल द डे सबको जो फैसिलिटी है वो हर स्टूडेंट को अवेलेबल है और पूरा दिन अवेलेबल है। अच्छा, बिल्कुल ये थे ये फुरकान शेख स्कूल के जो है लाइब्रेरियन, आप उनकी बात सुन रहे थे, हाई फाई क्वालिफाइड है ये भी, और यहाँ पर जो है जस्ट 20 रुपये में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस सरकारी स्कूल में जो है तकरीबन 10,000 कुतब जो है इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जिनकी स्टडी की जाती है, जो अगर बच्चों को स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं तो अपने घर ले जाते हैं। और ये जो आला मयार है सरकारी स्कूलों का, वो जस्ट 20 रुपये की फ़ीस में जो है हर किस्म के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ स्टूडेंट्स को मिल रहा है। यहाँ पर स्टेटस को नहीं, यहाँ पर तालीम को तरजीह दी जाती है। यहाँ पर अमीर बंदों को और गरीब बंदों को तरजीह नहीं दी जाती, यहाँ पर लेवल जो है वो इक्वल रखा जाता है। और ये है यहाँ पर सरकारी स्कूलों का निज़ाम, जहाँ पर बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं और हाई फाई क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपने आज जो है स्टूडेंट्स के जो हैं वो भी व्यूज़ सुने, इसके अलावा जो है टीचर्स उनके भी आपने व्यूज़ सुने, लाइब्रेरी जो है हमने आपको विज़िट कराई। यहाँ पर एंड पे सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि ये सरकारी स्कूल जो हैं, ये जो मिडिल क्लास तबका है पाकिस्तान का, उसके लिए बहुत बड़ा असास है, जहाँ पर हर क्लास का बच्चा जो है वो एक अच्छी तालीम जो है वो हासिल कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये ख़ास गुजारिश है कि खुदारा ऐसे स्कूलों को प्राइवेटाइज ना किया गया। तकरीबन 1100 स्कूल इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट शोकोपुरा में जो है प्राइवेट स्कूल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पर हर तबके का बच्चा जो है वो बेहतरीन तालीम जो है वो हासिल कर रहा है। बजाय इन स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के, इन स्कूलों में पे जो दरपेश मसाइल हैं खुदारा उनको हल किया जाए, यहाँ पर जो है फ़ंड जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ताकि यहाँ पर मज़ीद जो है वो बेहतरी आ सके और बच्चों को जो है मज़ीद बेहतर तालीम जो है वो दी जा सके। आज का जो प्रोग्राम निराला पाकिस्तान की तरफ से हमने जो है नाज़रीन आपके सामने पेश किया, इसको आप काइंडली जो है इस पर अपने कमेंट्स दें, इसको आप जो है मज़ीद सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हमें आप अपनी सजेशन दिया करें, ताकि हम मज़ीद जो प्रोग्राम हैं उसको बेहतर किस तरीके से किया जाता है उसको बेहतर कर सके। और अगर आपके पास कोई ऐसी सजेशन है जिस पर हम प्रोग्राम कर सकते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम उस पर भी जो है प्रोग्राम कर सकें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा काशिफ इसरार को। अल्लाह हाफिज़।